हेलो पिलामाने तुम समस्त को मो यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। आज आम पढ़ा षष्ठ श्रेणी इंग्राजी बहीर प्रथम विषय जार नाम हूँ कि काइट। पिलामाने मु जितेबाला काइट चैप्टर टी स्टार्ट करदेवी आग कि तुम सहित काइट विषय आम प्रथम कि जाना। काइट कहले पिलामाने कौन कहल गुड़ी। तुम्हें मैंने पिलामाने गुड़ी देखिच गुड़ी उड़ुथिबार किंबा कोठी भूमि उपरे पड़ीथिबार गुड़ी के कोठी तैयारी होथिबार गुड़ी देखिथे। प्रायतः सब पिला हमर गुड़ी देखिथिबे। KITE काइट लेसन 1 काइट कहले गुड़ी। मु जहाँ जो शब्दटी की डाकिबी तार अर्थ मध्य तुमे माने लेखि चलिबो। हाँ चलो आमे पढ़िबा। हैव यू एवर फ्लोन काइट्स। पिला माने तुमे गुड़ी उड़ुथुबार देखिछ कि फ्लोन FLOWN फ्लोन कहले उड़ीबा। फ्लोन FLOWN गुड़ी उड़ाइछ कि। हैव यू एवर फ्लोन काइट्स तुमे केबे गुड़ी उड़ाइछ कि। हैव यू एवर ऑब्जर्व काइट्स व्हेन दे फ्लाई एंड दे लाइंग ऑन द ग्राउंड। तुमे केबे ऑब्जर्व माने लक्ष्य करिबा OBSERVD ऑब्जर्व तुमे केबे गुड़ी उड़ाउथबार लक्ष्य करिछ कि। व्हेन दे फ्लाई एंड लाई ऑन द ग्राउंड जेतेबेले गुड़ीटी आकाश रे उड़ुछि किंबा भूमि उपरे पड़ीछि ताकू तुमे लक्ष्य करिछ। द काइट लुक्स डिफरेंट व्हेन इन द एयर भिन्न भिन्न देखा जाती कि जेतेबेले गुड़ीटी आकाश रे उड़ुथाए किंबा तले भूमि उपरे पड़ी थाए से माने भिन्न भिन्न देखा जाती कि पिला माने। डू दे ऑल्सो एक्ट डिफरेंटली से माने भिन्न भिन्न मध्य कार्य करथांती जेतेबेले से माने आकाश रे उड़ुथांती किंबा भूमि उपरे पड़ी थांती से मानकर कार्य भी भिन्न थाए कि। चलो आमे जानिबा। सी द टू पिक्चर ऑफ काइट एंड गेस। देख पिला माने आमको दुईटी छवि देखा जाउची। प्रथम छवि रे काइटटी भूमि उपरे पड़ीछि। द्वितीय छवि रे कौन अछि काइटटी आकाश रे उड़ुछि। काइट रो दुईटी स्टेज आमे देखिया पई पाइले दुईटी अवस्था। Is it possible to write a poem on these two stages, kite on the ground and kite in the sky? पॉसिबल कि संभव कि एई दुईटी अवस्था को लेकिन आमे गीत बा कविता लेखिबा जेतेबेले काइटटी ग्राउंड तले अछि जेतेबेले बा आकाश रे उड़ुछि। एई दुईटी को लेकिन आमे गीत लेखि परिबा कि। लेट्स रीड दिस पोएम एंड सी। चलो आमे कविताटी को पढ़िबा एवं देखिबा। While reading text, a kite on the ground is just paper and string. जेतेबेले ए काइट कहले कहि सालेनी KIT काइट कहले गुड़ी। ऑन द ग्राउंड GROUND ग्राउंड कहले भूमि। ए काइट ऑन द ग्राउंड कहले जेतेबेले काइटटी भूमि उपरे पड़ी थाए सेतेबेले काइटटी किभଳି देखा जाए। इज जस्ट पेपर एंड स्ट्रिंग। ए काइट ऑन द ग्राउंड इज जस्ट पेपर एंड स्ट्रिंग जेतेबेले गुड़ीटी आकाश रे भूमि उपरे पड़ी थाए से गोटे कागज पेपर PAPER पेपर कहले कागज एंड स्ट्रिंग STRING स्ट्रिंग कहले सूता। जेतेबेले गुड़ीटी भूमि उपरे पड़ी थाए से कागज किंबा सूता भली देखा जाए। बट इन द एयर जेतेबेले एयर कहले वायुमंडल AIR जेतेबेले काइटटी वायुमंडल थाए सेतेबेले किभଳି देखा जाए। इट विल डांस एंड सिंग से सेतेबेले नाचु थाए एवं गीत गाउ थाए। डांस कहले DANCE डांस कहले नाचिबा सिंग कहले गीत गाइबा। जेतेबेले गुड़ीटी आकाश रे उड़ु थाए
ସେତେବେଳେ ସେ ଗୁଡ଼ିଟି ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ନାଚିଲା ଏବଂ ଗୀତ ଗାଇଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗୁଡ଼ିଟି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି। ଏଇ ଅବସ୍ଥାଟି ଯେତେବେଳେ ଗୁଡ଼ିଟି ଭୂମି ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି ସେ ଗୀତ ଗାଇଲା ବା ନାଚିଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୁଡ଼ିଟି ଭୂମି ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ସେ ଗୋଟିଏ ପେପର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୂତା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ। ଏ କାଇଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଏୟାର। ଏୟାର କହିଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ଯେତେବେଳେ କାଇଟ୍ଟି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥାଏ ସେ କାହା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ? କ'ଣ କରୁଥାଏ? ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାପର। ଡ୍ୟାନ୍ସ କହିଲେ ନାଚୁଥାଏ ଏବଂ କ୍ୟାପର କହିଲେ ଡେଉଁଥାଏ। CAPER। ଯେତେବେଳେ କାଇଟ୍ଟି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥାଏ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ କ୍ୟାପର କରୁଥାଏ, ନାଚୁଥାଏ ଏବଂ ଡେଉଁଥାଏ। ଚାଲ ଦେଖିଦେବା ପିଲାମାନେ କାଇଟ୍ଟି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଲା ବେଳେ କିଭଳି ନାଚୁଥାଏ ଏବଂ ଡେଉଁଥାଏ। ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ କାଇଟ୍ଟି ଅଛି ଆକାଶରେ ସେ ନାଚୁଛି ବା ଡେଉଁଛି। ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାପର ବଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଭୂମି ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୂମି ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ପେପର। ସେ ଗୋଟିଏ ସୂତା ଆଉ କାଗଜ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଥରେ ଆମେ ୟାକୁ ରିଡ଼ିଂ କରିଦେବା। A kite on the ground is just paper and string, but up in the air it will dance and sing. ଯେତେବେଳେ ଗୁଡ଼ିଟି ଭୂମି ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ସେ ଗୋଟିଏ ପେପର, କାଗଜ କିମ୍ବା ସୂତା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅପ୍ ଇନ୍ ଦ ଏୟାର, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ସେ ନାଚୁଛି ଏବଂ ଗୀତ ଗାଉଛି। ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗ। ଏ କାଇଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଏୟାର। ଯେତେବେଳେ ଗୁଡ଼ିଟି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଉଡ଼ୁଛି ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କେପର। ସେ ନାଚୁଛି ଏବଂ ଡେଉଁଛି। ବଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ସେ ଆସିକି ଭୂମି ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସେ ଗୋଟିଏ ସୂତା କିମ୍ବା କାଗଜ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ପଏଣ୍ଟଟିକୁ ସବୁ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା କିଛି ତାର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ କରିବା। ଆମର 11ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଏବେ କରିବା ଏବଂ ବୁଝିବା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପଏମ୍ ଏବାଉଟ୍? କବିତାଟି କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଧାରିତ? କାହା ବିଷୟରେ କବିତାଟି କୁହାଯାଇଛି? ଦ ପଏମ୍ ଇଜ୍ ଏବାଉଟ୍ କାଇଟ୍। କବିତାଟି କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି? କବିତାଟି ଗୁଡ଼ି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତୁମେମାନେ ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିଚାଲୁଛି, ତୁମମାନେ ଖାତାରେ ଲେଖ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପଏମ୍ ଏବାଉଟ୍? ଦ ପଏମ୍ ଇଜ୍ ଏବାଉଟ୍ କାଇଟ୍। ପଏମ୍ଟି କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ପଏମ୍ଟିକୁ ଗୋଟିଏ କାଇଟ୍ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ବିଷୟଟି କବିତାଟି କାହା ବିଷୟରେ? କବିତାଟି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ଗୁଡ଼ି ବିଷୟରେ। ଆମେ ଏବେ ଯିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସେକେଣ୍ଡ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଯିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଦ ପଏଟ୍ ସ୍ପିକ୍ସ ଟୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଫ୍ କାଇଟ୍। 2 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଦ ପଏଟ୍ ସ୍ପିକ୍ ଟୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଫ୍ ଏ କାଇଟ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦେ? କବିତାରେ କାଇଟ୍ର ଦୁଇଟି ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦେ? ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 କହିଲା କବିତାରେ ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥା ବା ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ହେଲା କାଇଟ୍ଟି ଭୂମି ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ହେଲା କାଇଟ୍ଟି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଉଡ଼ୁଛି। କାଇଟ୍ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍। ଯେତେବେଳେ କାଇଟ୍ଟି ଗୋଟିଏ ହେଲା ତଳେ ଭୂମି ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦୁଇଟି ପରିସ୍ଥିତି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? କାଇଟ୍ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କାଇଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଏୟାର। କାଇଟ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଗୋଟିଏ ଏୟାରରେ ଅଛି। ଦ ପଏଟ୍ ସ୍ପିକ୍ସ ଟୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଫ୍ ଏ କାଇଟ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦେ? ଦେ ଆର୍ କାଇଟ୍ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କାଇଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଏୟାର।
ଯିବା ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 କୁ। In which situation is the kite more active, in the air or in the ground? କେଉଁ ସିଚୁଏସନରେ ଗୁଡ଼ିଟି ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଅଛି ବା କାମ କରୁଛି ବା କ୍ରିୟା କରୁଛି? କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୁଡ଼ିଟି ଅଧିକ କ୍ରିୟା କରୁଛି? ଯେତେବେଳେ ସେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି ନା ଭୂମି ଉପରେ? ଇନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଏୟାର? ଆମେ ଦେଖିଲେ ଦ କାଇଟ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଇନ୍ ଦ ଏୟାର। କାଇଟ୍ଟି ମୋର୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି। ଏବେ ଯିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4 କୁ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଇଟ୍ ଡୁ ହ୍ୱେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଏୟାର? ଏହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବାବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? କାଇଟ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିଲା ସେ କହିଲି ନାଚୁଥିଲା, ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ଏବଂ ଡେଉଁଥିଲା। ହ୍ୱେନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍, ସେ କ'ଣ କରେ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଥିଲା? ହ୍ୱେନ୍ ଲେଖିବ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବେ? When the kite in the air, it dance, caper and sing. ଯେତେବେଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଗୁଡ଼ିଟି ଥିଲା ସେ ନାଚୁଥିଲା, ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ଏବଂ ଡେଉଁଥିଲା। ଏବେ ଯିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5 କୁ। How is it when on the ground? ଗୁଡ଼ି is it କହିଲେ କାଇଟ୍ ବିଷୟରେ, କାରଣ ଆମେ କବିତାଟି ଗୁଡ଼ି ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛେ। ହାଉ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ? ଏହା ଭୂମି ଉପରେ ଥିବାବେଳେ କିପରି ଥାଏ? ହାଉ ଇଜ୍ ଇଟ୍, ଏହା କିପରି ଥାଏ ଯେତେବେଳେ କାଇଟ୍ଟି ଭୂମି ଉପରେ ଥାଏ? ହ୍ୱେନ୍ ଦ କାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଜଷ୍ଟ ପେପର୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ। ଯେତେବେଳେ ଗୁଡ଼ିଟି ଭୂମି ଉପରେ ଥାଏ ସେ ଗୋଟିଏ ପେପର ଏବଂ ସୂତା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ହାଉ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ? ହ୍ୱେନ୍ ଦ କାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ପେପର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ। ଏବେ ଯିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6। ହ୍ୱେୟାର ଇଜ୍ ଦ କାଇଟ୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି? କେଉଁଠାରେ ଗୁଡ଼ିଟି ଅଧିକ ଖୁସି ଥାଏ? ଇନ୍ ଦ ଏୟାର ଅର୍ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ? ଯେତେବେଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥାଏ କି ଭୂମି ଉପରେ ଥାଏ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6 ଆମର କହିଲା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6 କହିଲା ଗୁଡ଼ିଟି କେତେବେଳେ ଅଧିକ ଖୁସି ଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଥାଏ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୂମି ଉପରେ ଥାଏ? କେତେବେଳେ ଖୁସି ଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ସେ The kite is very happy in the air. କାଇଟ୍ଟି ଖୁସି ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥାଏ। The kite is very happy in the air. କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6 କହିଲା କାଇଟ୍ କେତେବେଳେ ଖୁସିରେ ଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ସେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥାଏ ବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଉଡ଼ୁଥାଏ। ଏବେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7 କୁ। ହାଉ ମେନି ଷ୍ଟାଞ୍ଜାସ୍ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଦ ପୋଏମ୍? ଆମେ ଯେଉଁ କବିତାଟି ପଢ଼ିଲେ ସେଥିରେ କେତୋଟି ପଦ ଅଛି? ଷ୍ଟାଞ୍ଜା କହିଲେ କେତୋଟି ପଦ? ଆମେ ଯେଉଁ କବିତା ପଢ଼ିଲେ ଦେୟାର ଆର୍ 2 ଷ୍ଟାଞ୍ଜା, ସେଥିରେ 2ଟି ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଅଛି। ଦେୟାର ଆର୍ TW 2 ଷ୍ଟାଞ୍ଜାସ୍ ଇନ୍ ଦ ପୋଏମ୍। କବିତାଟିରେ 2ଟି ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8। ଏବେ ଆମେ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଟକ୍ ଏବାଉଟ୍? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାଟି କ'ଣ କହୁଥିଲା? କେଉଁ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲା ବା କେଉଁ ବିଷୟରେ କୁହେ? ପ୍ରଥମ ପଦଟି କେଉଁ ବିଷୟରେ କୁହେ? ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଟକ୍ ଏବାଉଟ୍ ହାଉ ଦ କାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। The first stanza talk about how the kite is on the ground and up in the air. First stanza ଟି କହୁଥିଲା ଯେ ଗୁଡ଼ିଟି how the kite is on the ground up in the air. ଗୁଡ଼ିଟି ଭୂମି ଉପରେ ଥିଲାବେଳେ କିଭଳି ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥାଏ କିଭଳି ଦେଖାଯାଏ।
प्रथम स्टांजाटी आमर एही विषय कहूथिला। प्रथम स्टांजाटी कहूथिला हाउ द काइट इज ऑन द ग्राउंड एंड अप इन द एयर। एबे जिबा आमे क्वेश्चन नंबर 9 को। व्हाट डज द सेकेंड स्टांजा टॉक अबाउट? सेकेंड स्टांजाटी क्या विषय कहला? द्वितीय पदटी क्या विषय कहे बा क्यों विषय कहे? द सेकेंड स्टांजा टॉक अबाउट हाउ द काइट इज इन द एयर एंड बैक ऑन द ग्राउंड। सेकेंड स्टांजाटी हमको कहूला काइटटी जेतबेले वायुमंडल उड़ुथिला तार अवस्था किपरि थिला बा तार परिस्थिति कौन थिला जेतबेले आसिकी बैक फेरिकी भूमि उपरे पड़ुथिला सेतबेले ता अवस्था कौन थिला। द सेकेंड स्टांजा टॉक अबाउट हाउ द काइट इज इन द एयर एंड बैक ऑन द ग्राउंड। एबे जिबा आमे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आमर अछि What do the first two line of the first stanza talk about? Kite in the on the ground or kite in the air? प्रथम पदर प्रथम दुई धाड़ी केउं विषय कहे? वायुमंडल रे गुड़ी भूमि उपरे किंबा गुड़ी वायुमंडल रे काहा विषय कहूथिला? प्रथम स्टांजा र दुईटी लाइन। द फर्स्ट टू लाइन ऑफ फर्स्ट स्टांजा The first two line of first stanza talk about kite on the ground। देखिबा पिला माने कवितार प्रथम पदर प्रथम दुईटी लाइन काहा विषय कहिछि? गुड़ीटी भूमि उपरे थिबार किंबा बा गुड़ीटी वायुमंडल उड़ुथिबार काहा विषय कहिछि? गुड़ीटी भूमि उपरे पड़ी थिबार। कहला ए काइट ऑन द ग्राउंड इज जस्ट पेपर एंड स्ट्रिंग। तब ताहले कौन? फर्स्ट टू लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टांजा टॉक अबाउट काइट ऑन द ग्राउंड। प्रथम पदर प्रथम दुईटी धाड़ी गुड़ीटी ग्राउंड रे थिबार कुहा जायछि बा भूमि उपरे पड़ुथिबार कुहा जायछि। द फर्स्ट टू लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टांजा टॉक अबाउट काइट ऑन द ग्राउंड। एबे आमे जिबा क्वेश्चन नंबर बा लास्ट क्वेश्चन 11 को। What do first two line of the second stanza talk about kite on the ground or in the air? द्वितीय पदर प्रथम दुई धाड़ी केउं विषय कहिछि? द्वितीय पदर प्रथम दुई धाड़ी केउं विषय कहिछि? द्वितीय पदर प्रथम दुई धाड़ी कहिछि काइटटी वायुमंडल रे उड़ुथिबा विषय रे। द फर्स्ट टू लाइन ऑफ द सेकेंड स्टांजा टॉक अबाउट ए काइट इन द एयर। प्रथम द्वितीय पदर प्रथम दुई धाड़ी कहिछि ए काइट इन द एयर। फर्स्ट टू लाइन ऑफ द सेकेंड स्टांजा टॉक अबाउट काइट इन द एयर। एबे आमे जिबा परवर्ती क्वेश्चन।